شغل المشيه كاع لي جوار بروفيسيونيل غير على جوار لوكال. صافا الله دخلت شوكيتو كاع راح الفرنسا هذا يا خويا واش شكيتو راهو يطري مع الاقزام السبعه يا خو راني هنايا ما تخلخوش احنا متخاسع جو كومبرون سي نورمال انا توت فاسون سي لا كاتاستروف على بالي ديجا نهار جيت للدنيا سبتي ما هكذا بدلوا لي طفل في السبيطار محمد هذا اش وليدي محمد كيفاش نقابل به الجيران محمد هذا ديه تبيعه ولا ترانفورسي محمود على بالكم عندنا نساء كيفاش يبكيو زعما فيلم فرونسي زعما يموت راجلها سيلونسيو او برنار ايجيبسيان فيبرو ليه كده يا محمد قبايلية رحت هكذا ديريكت ما خليتنيش ما بادر الميناج طبيب كي شافني خرج هكذا لا اله الا الله محمد رسول الله بابا خلع راح عنده قال له دكتور واش صرا وقيل ماتت المراه قال له نو مسيو راهي لهيه تعيط يا با بروبليم مالا مسيو مات الطفل نو ما ماتش وهذاك ما شكيتوش كاع يموت مالا الدكتور جبت طفله نو مسيو ماشي طفله مالا طفل نو ماشي طفل مالا وشنو واش جبت والله ما على بالي هذاك مازال ما قريناش جو بونس حيوان برمائي شو لا فقاري نهار زدت 40 يوم تاع الحزن في الشارع اللي يجي يشوفني هكذا يروح عند بابا عظم الله اجرك ومدام واحد الكوراج السول اللي فرح بيا نهار زدت هو بابا جوج شافني نيفي هكذا تبه النيف وذنية هكذا قال هذا وليدي سي سور يا اوكان ترافيك بوسيبل هذا وليدي او بليس ماشي شباب كيما بابا سير اوكان افونير وبابا رباني طري بيان كيما يربيو كاع لي زالجيريان انا كنت قصير هكذا واحد 15 مليم مع طرا هو اروح عند بابك هاك شم بلا ماسا عندي مك يما اضرب يمك براس كيما داك زيزو ضرب وعلى بالكم عندنا لي فرانكوفون وعندنا لعيبات نورمال اللي يعيطوا بابا بيان سور شكون يعيط بابا هنايا Je te laisse chanter, tata, et ils rentrent tous, d'accord? كي تعيط بابا بيان سور يجيك واحد لونيت كوستيم انفورماتيسيان فاليز دبلوماتيك 206 بلانش يجي عندك يقول لك qu'est-ce que tu veux mon fils كي تعيط وبابا يجيك واحد شلاغه مشمال النار اشنو سروال صافي ما با 5 سنين شريت لك سروال جديد صافي كل 5 سنين نعاود لك سروال ولا وشنو ايا ديريكت لا ميزون
سي فري عندنا لي زالجيريان اون ان غرو بروبليم، هو البروبليم تاع الحب. ما نعرفوش نتحبوا. داير كي واحد كيحب واحد اخر يقول له بلي نحبك بالعقل زعما صاحبته. وي مي كي تكره واحد بيان توصل نكره ذاتك تكرهو بيان. داير حنا عندنا نهار سان فالونتان سي بلي فاسيل تروح تشري زطله ولا تشري ورده خير. زعما تروح تشري زطله الاز. السلام عليكم خو، عندك زطله؟ بيان سور خو، اعطيني كيلو خو. الله اكونسومي ولا امبورتي خو. كي تشري ورده سي لا كاتاستروف. تروح تكبر هذاك الفلوريست. السلام عليكم. صح اخو انت فلوريست. عندك الورد الاحمر هذاك لا روز روج. اعطيني وحده ديرها في ساشي كحل سي تو بلي. Non, non, non. Quand lui finit, il sort. ومن بعد انت تجيبها هنايا Oui, ça y est, c'est bon. Là, la Fatima. تعطيها لصاحبتك تقول لها بالك حطيها في الصاك. ومن بعد تشوفها في الليل مزباله. سي بور سا صحاب شعبيكا يغنيو الورد 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 يفتح ويذبال. الوغ حنا عندنا كرو بروبليم تاع الحب ما نحبوش. ولا ان اوتر بروبليم هو البروبليم تاع لا فنيشتور. لا شنيفتور لا فشيختور لا كنيختور لا كولتور. لا كولتور عندنا في التلفزيون شاك فوا تشعل التلفزيون يقولوا لك الثقافة البربرية. طرق طبق طبرق طرق طبق طبرق ومشهور. وكريم مازال كريم. الوغ انا اون ان بروبليم تاع لا كولتور. لا كولتور غير لا كولتور تاع الشطيح. مي اوروزمون صبوا لنا الحل في التلفزيون. شاك فوا تشعل التلفزيون سي بهذاك الانيماتور يقول لك بعد غياب طويل على الساحة الفنية العربية يعود الفنان القدير صاحب الصوت الرخيص صاحب الرجلين المرتجفتين صاحب الأنف المتذبذب. إنه بلبل الشرق شهرور الشمال غراب الجنوب. إنه علاء زلزالي. ويقولوا لك علاش يضرب زلزال. Enfin, il y a une autre raison scientifique للزلزال. أنا ديكوفريت بلي الموند داير هكذا من الجابون من الشارع تاعنا يفرحونا. اشاك فوا يكون عرس في الشارع تاعنا يكون زلزال في الجابون. قولوا لي علاش يكون الزلزال؟ كيفاش نشطحوا احنا القبايل؟ كريم tu lances la musique. وكريم musique. Il veut pas lancer là. لينا ديروا الحب منا نسى منا ارتال منا. البارود قصفني. نورمال كمل. عندنا العرس يا بليزير واحد امبيونس مانيفيك. الور العرس في الشارع كاين بوكو دو صور تاع الشطيح. كان الشطيح تاع واحد شومور وسيليباتير. كان الشطيح تاع واحد شومور بصح مزوج. En général, juste une autre stat تبعو مرتو. Attention, c'est mon mari. Hein. Propriété privée.
كان الشطيح تاع واحد هو اللي يخسر العرس. اون جينيرال يجيب لي كلاكيت، رجليه معمرين بالغبار، الفاريت رجليه هكذا كحوله، مطلع سيرفات محتى لهنا، ديباردير بيض بالغبار يولي كري، كي تشوفها منا كي تشوفها منا. يا لو تروازيام بلو كرون بروبليم في الجزائر هو البروبليم تاع الاصاله. حنا كيما على بالكم لي زالجيريان واحد ايكيب للشرق ايكيب للغرب. باغ اكزومبل حنا نمشي في الشارع هكذا تخرج لي طفله هكذا تقول زلاميطه شعرها هكذا الخلونه هكذا وديبي تخافها ديجا ماشي شابه تقول تقيتها يماها ديريكت تلمو تقيتها ما دير شهاده الميلاد دير شهاده التقيؤ. تخرج يماها سمينه تقولها هذه بنتك الله يبارك واسمها تقول لك ميليسا ما تشبهش كاع ميليسا هذه نورمالمون تسميها مكيوسه مقيوسه مضربها لي بوط شفره كاسكروت عطي بارتير الموس نيمبورت كوا مي ماشي ميليسا. وعندنا جهه واحده اخرى رايحين كاع للشرق شغل قريش. قال واحد معايا فرونسي واسمه حذيفه كي نشوفو هكذا يجي تجاوب عرمليه معاه جوست يوصل عندي يقول له السلام عليكم تنوض لي اللحيه ديريكت. حذيفه 2013 لا كانوا ماركيتو في فيلم عرب كاع المسلمين عندهم حواجبهم نورمال الكفار كاع حواجبهم هكذا. لا دانيير فوا كنت نمشي في الجي تلاقيت واحد عنده حواجب هكذا قلت له السلام عليكم خويا انت يا كافر نو. و اون شوز في فيلم عرب جامي ورا واحد يغسل يديه. الوغ لا لي تواليت جامي حكاو عليها كاع. شفتو ديجا نتوما فيلم عرب قال له أين حذيفة بن أبي الأخدس؟ يقول له إنه في المرحاض. وماذا يفعل هناك؟ ويحك يا هذا وماذا تريده أن يفعل؟ إنه يخرى. اسمحوا لي جي utilisé un verbe transitoire هنايا. Enfin des fois il est constipatoire ça dépend. باللغة العربية هو فعل لازم obligé تدخل للتواليت. ودي فوا متعدي كي يجي شغل طيارة متعدي دايركت. الور اسمحوا لي ديجا هذا الفعل خرا انا هذاك الوقت انكزيستي با اون بليس هذاك الوقت ما كاش لي تواليت. يقول له أين حذيفة بن أبي الأحمش؟ يقول له إنه في الحفرة. وعن أي حفرة تتحدث؟ الحفرة الحفرة كمان. وماذا يفعل هناك؟ إنه يشمئز. Et malgré tous ces problèmes, on est magnifique, on est les meilleurs. Et merci à tous. Ouais. Ce soir,
avez eu le privilège d'accueillir ici à Alger Bouder. Celui-là, on ne peut pas le rater, mais c'est certainement le meilleur. Wahid. On peut applaudir aussi Ramzi. Ouais. Kamel. Les S3. Oncle Fofi. Phil Darwin. On en oublie certainement un. Oh là 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 là. Nawel Blatani. Wahrania. Wahrania. Merci à tous, merci à l'équipe technique. Et bien entendu, très fort. et bien entendu, mesdames et messieurs, Wouldil Bled, Abdelkader Secteur. Et mesdames et messieurs, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour le parrain de cette soirée, j'ai nommé Smaïl. Merci à tous. Et je voudrais dire quelque chose, c'est que sans ce monsieur-là, personne ne serait là ici sur scène, en tout cas pour nous. Il nous a ouvert la porte, et on lui doit beaucoup de bruit. Monsieur Smaïl, Monsieur Smaïl, voilà, le voilà, c'est lui, bravo. Un message à tous. Smaïl. Merci. Merci, un message à tous. Quel bonheur d'être avec vous ce soir. Vous dire que demain soir, vous pouvez venir aussi nombreux. Le spectacle sera différent et ce sera de plus en plus drôle. Vive l'Algérie! Et pour se quitter, finir, nous allons accueillir, mesdames et messieurs, est-ce qu'il y en a qui connaissent, et je pense que tout le monde connaît la mafia Quinfri. Et nous avons peut-être le plus algérien des Algériens de la mafia Quinfri. Son disque, Lalla Fatima, a plus de 2 millions de vues sur YouTube. Ya, mesdames et messieurs, faites un triomphe et bislama à tous à Ojibi. Ojibi. Et sans oublier, vous êtes un public magnifique. Ojibi. Salam alaikum la famille. Est-ce que d'entrée je peux avoir tous les bras comme ça la famille? Tout le monde. Tout le monde. Tahia Jazaïa. Balance le son, totalement improvisé. Pour l'Algérie, on donne sans compter, parce que c'est la forme de notre cœur. Faites un maximum de bruit pour vous, la famille. Tout le monde, du bruit. Alors on y va. Hey, bro. On passe, on continue. Hey, juste un truc, coupe le son. Coupe. Écoute, comme il y a un petit problème technique et qu'on donne son compte et qu'on est des professionnels, est-ce que vous m'entendez bien? Écoutez ce que je vais dire. C'est Zahar Tipenti, Hadi fi Khatalla Arab Sec. C'est le qu'on est dans bien brosse, c'est un matrice machisme swag. Milite pour Walouz, un coup. François qui a les papillons, on a khalouna les glelou. Il a cru de bougie. باش تاكل الروجي كنت تقعد حابس تاكل خبز يابس سي اوجيبي بور اوتونتيك قصعه دو بلاد اوجيبي فيدال على الجيري مونو دي بلاد ان كوساي تبح لا يبكيك ماشي لا يضحكك غدوه يضحك عليك يشوف والو في جيبك نو تور ايفل سي السطح اي نو دفان سي النعناع نو ايرماك سي دي شونغلا كيشوفوا بك اي اسكو سون لا فامي ou pas? Ok, est-ce que je peux avoir les bras comme ça, tout le monde? Écoute. Ok. La famille, il y a comptable, tout le monde autour. Ça fait vite, on va vite, passer ton tour. Reste ta vie comme ton coiffeur, tes contours. Reste vite, check ton pote et ton frère tourne. Ne pas t'avouer les cousines, machin, la vie est belle. Ta pipe en rouge quand il y a que des cousines dans l'arène. Cousin beau gosse, fais pas le bolos. Sois féroce pour le reflet, la petite roche, ton père c'est Ricross. Stratégiana, arrête mon boucan. Aère ton faussaire, sois le meilleur. Et confiance en personne, sois ton père. Le son, il est smith, il est lourd. Pour les clubs, j'ai la dalle comme Wahid. Du Comedy Club. La famille, il y a madame, tu la kiffes. Tahia Jazaïa. Merci à tous. Merci pour votre cœur chaleureux. Vive
l'Algérie. Et n'oubliez pas, il faut rire. Rire comme l'Algérie. L'Algérie, mon humour. À demain, salut à tous, merci. Votre attention 2 minutes. Si l'un d'entre vous a perdu les clés, je ne donnerai pas la marque des 2 voitures. S'il s'approche de la régie, on nous les remettra.